Positibo ang nahimong resulta karon sa employment rate sa nasod. Asa misa ka kini sa 96% sa bulan sa Agosto gikan sa 95.3% niadtong bulan sa Hulyo. Samtang miubos ngadto sa 4% ang datos sa unemployment o mga walay trabaho ilabi na karong Bermad base kana sa datos sa Philippine Statistic Authority. Asa laumang musaka pang employment sa mga musunod nga bulan. Usa sa mga nakatampo sa pagsaka sa employment rate mao ang pagsaka sa ihap sa mga kababayen-an nga nagatrabaho na sa taas kini og 2% sa 52.4% kaniadtong bulan sa Hulyo. Samtang 74.8% ang mga kalalakin-an na nga mga nagatrabaho gikan sa 74.5% niadtong Hulyo. Samtang sa padayon nga pagsaka sa employment rate sa nasod, nagatuo ang pipila sa mga residente na panahon na matud pa aron tubagon sab ang mulo sa mga mamumuo sa patas ug insaktong suhulan sa mga minimum ang sweldo aron nga matupong lang ngadto sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton ug uban pang bills. Kahibalo ang dunay dugang sa minimum nga sahod apan kini dili matud papaigo. Dili lang man ang employment rate dapat ang isaka, di ba? More on sa more on sa commodities jud kay ang hinaing gyud ron sa tanan, although employed sila pero mahal man ang mga palaliton. So kana unta ang maanuhan pod sa government. Ang consumption ba sa family consumption daily, mao gina ang pinakadakog budget sa imuhang income. So kana unta maano sa government. Kaya ang balance ba na balance between sa imuhang sweldo o sa imuhang kuan, sa imuhang spending ba para sa family. Labi na nga, labi na mga anak kabuyon, estudyante pa. Nagkamo sa tapas sa itong mga kuan, sa pamilya, yapon, akaunta. Dapat, ang rate dapat, akong suna, dapat, kataas pa dyan rate pa dyan, dagdagan lang rate, pala dagdag 20 o 30. At least, taas pa ang rate, yapon, nga karoon nga year. Sa kapoy trabaho, at least, ang sahod nila, dako naman, 1 taon lang ang kapoy nila. Masama mong, kakapon trabaho mo, yung mga sahod, gamay, siyempre, malusno ka, akapoy trabaho ani gamay ang income, anak, kulang nagyap mo sa taga-adlaw, pagkaon na mo. Tubig kurinti pa na, mahal kayo karon. Sa kasaka na po. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News.